बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्मा के रोहिंग्या मुसलमान जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे हैं। मर्दों, औरतों, बच्चों के जले हुए, कटे हुए जिस्म के जिस पर हैवानियत भी शर्मा जाए, जिन पर जमीन तंग कर दी गई है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इन्हीं मजलूमों के लिए आज न्यूज ने कोशिश की कि शायद हमारी आलमी आवाज जो है वो आलमी तंजीमों और उम्मत मुस्लिमा को झंझोड़ दे, आलमी मीडिया और दीगर चैनल्स की आंखें खोल दें। आइए हम आपको पहले दिखाते हैं कि हम किस चीज से गाफिल हैं। रिपोर्ट देखिए। बर्मा के मुसलमानों को मजलूम अकलियतों के तौर पर देखा जाए तो गलत ना होगा। हालिया मुस्लिम कुश फसादात जो 2012 में शुरू हुए, जब बर्मा के सूबे अराकान में एक बाअसर बुद्ध भक्षों के यहाँ 2 लड़कियों ने इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम दुश्मनों को ये गवारा ना हुआ। लड़कियों को खुद कत्ल कराकर इल्जाम मुसलमानों पर थोप दिया और इंसानियत सोच दरिंदगी की शुरुआत कर दी, जिसमें हुकूमत और पुलिस शामिल थी। अब तक हजारों मुसलमान शहीद हो चुके हैं, 80,000 बेघर हैं, 3 लाख बर्मी मुसलमान बांग्लादेश में, 2 लाख पाकिस्तान और 24,000 मलेशिया में मुकीम हैं। नस्ली फसादात की वजह से बेघर होने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की खतरनाक समंदरी रास्तों के जरिए नकल मकानी का सिलसिला जारी है और कई अफराद कश्ती उलटने से लापता भी हो चुके हैं। वैसे तो बर्मा पर 350 साल मुसलमानों की हुकूमत रही। जब 8वीं सदी ईस्वी में खलीफा हारून रशीद के दौर में मुसलमान ताजिर खलीज बंगाल के किनारे इस इलाके में तिजारत की गरज से आए और इस्लाम का पैगाम भी आम किया और 1437 में अराकान के बादशाह सुल्तान सलमान शाह ने इस्लाम कबूल किया और इस्लामी सल्तनत कायम की। मगर यहाँ के मुसलमानों पर जमीन उस वक्त तंग हुई जब 1826 में बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी इस खित्ते में आई। पॉलिसी के तहत मुकामी बुद्धों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काना शुरू किया। 1947 में बरतानिया के बर्रे-सगीर से रुखसत होने के बाद मुस्लिम कुछ फसादात हुए। 28 मार्च 1982 को 40 दिन में 1.5 लाख मुसलमानों का कत्ले आम किया गया। इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया गया। मुतादिद मसाजिद और कुरान पाक को शहीद किया गया। 1982 में बर्मा के मुसलमानों को शहरियत से भी महरूम कर दिया गया और बर्मा छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। मुसलमानों पर कानून इतना सख्त कर दिया गया कि शादी करने और बच्चा पैदा करने के लिए भी इजाजत लेना पड़ती थी। सोशल मीडिया पर इन मजलूमों की पुकार पर अफसोस होता है कि कहाँ है गैरत मुस्लिम, कहाँ है इंसानी हुकूक के कैंडल माफिया अलमबरदार, कहाँ है आलमी तंजीमें और कहाँ है इस्लाम के मुजाहिदीन। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी और यहाँ पर हम बात करेंगे इन्हीं तमाम पैराहे में लेकर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अंसार बर्नी, जिन्होंने इंसानी हुकूक के लिए बहुत ज्यादा काम किया है दुनिया में, उनका एक नाम है और यूनाइटेड नेशन से भी एफिलेटेड रहे, ह्यूमन एक्टिविस्ट भी हैं। अंसार साहब, अगर बर्मा के इशू को हम लें तो ये आज से नहीं है, हमने जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें हमने सारी हिस्ट्री बताई है। एक्चुअल 2012 से ये मसला शुरू हुआ और अब तक जितना जुल्म सितम बर्मी मुसलमानों पर हो रहा है, बीइंग अ ह्यूमन पर्सन और यूनाइटेड नेशन से आप मुंसलिक भी रह चुके हैं, किस तरह देखते हैं आप तमाम चीजों को? शाजी, इसमें 2 बातें हैं। 2012 से तो मंजर आम पे आया है जी। इसकी बुनियाद बहुत पहले रखी जा चुकी थी। 1942 में 1942 के अंदर इसकी बुनियाद थी और उसके बाद ये बढ़ते 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 जब मंजर आम पे आया है तो वो 2012 में आया है। और जैसे ये मंजर आम पे आया था तो सबसे पहली आवाज अंसार बर्नी ट्रस्ट ने उठाई थी। मैं इसके लिए लंदन में मैंने मुजाहरा भी किया, मैं इसके लिए एम्बेसडर को भी मिला जो वहां के एम्बेसडर हैं रोहिंग्या के, मैं अपने बर्मा के, और इसके लिए लेकिन मसला जो जहां से शुरू हुआ वो ये शुरू हुआ कि जब आप किसी की शादी पे पाबंदी लगा दें इसलिए कि वो मुसलमान है, इंसानी हुकूक सल्ब कर लिए, इंसानी हुकूक मुकम्मल सल्ब हो गए। जहां आप उसके बच्चा पैदा करने पे पाबंदी लगा दें, अगर ये कानून पूरे मुल्क के लिए हो तो ठीक है, समझ में आता है, जिस तरह चाइना में है कि वहां एक बच्चे से ज्यादा आप नहीं पैदा कर सकते। लेकिन अगर आप रोहिंग्या मुसलमानों पे पाबंदी लगा दें कि वो शादी के लिए इजाजत लें, वो बच्चे की पैदाइश के लिए इजाजत लें, एक बच्चे से ज्यादा बच्चा ना पैदा कर सकें, तो ये इंसानियत और इंसानी हुकूक की बदतरीन तजलील है और इस पे बैनुल अक़वामी खामोशी मेरे लिए एक सवालिया निशान है। बोस्निया, चेचनिया, वियतनाम, फलस्तीन,
تمام دنیا کے مسالم جو ہے ان پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. صرف برما کی اگر ہم بات کر لیں تو برما میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ 90% جو ہے بدھ بخشو ہیں. اس کے علاوہ ٹوٹل آبادی جو ہے وہ 100% ہے, لیکن وہاں پر مسلمانوں کا 4% تناسب ہے. تو یہ 4% مسلمانوں کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ عالمی تنظیمیں کہاں خاموش ہے؟ مسلم امہ کا کردار آپ دیکھیں نا, OIC کو آپ دیکھ لیجئے کہ صرف ایک رپورٹ یا ایک مذمتی بیان دینے کے علاوہ کچھ بھی سامنے نہیں آیا. اگر آپ مجھے معذرت کے ساتھ اجازت دیں مسلم امہ پہ, ہمارے ملک کے ملاؤں کو آپ دیکھ لیجئے, بڑے بڑے پیٹ والے ملا ایک ملک کے لیے تو وہ روز جلوس نکال رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں اور بہت ساری باتیں کر رہے ہیں, لیکن ان کو برمیز مسلمان اس لیے نظر نہیں آ رہے کہ یہاں سے کچھ پیسے ملتے ہیں اور مزید پیسے مل جائیں گے. برمیز مسلمان کو تو آپ کو اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی دینی ہوگی جی. لیکن آپ اگر اقوام متحدہ کو دیکھیے, کیونکہ میں نے وہاں 4 سال کام کیا ہے, مجھے وہاں کے معاملات کا معلوم ہے, آپ بین الاقوامی طاقتوں کو اگر دیکھیے تو یہ خبریں صرف پاکستان میں نہیں ہیں. میں آج کو مبارکباد دوں گا, آپ کی ٹیم کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے اس آواز کو اٹھایا ہے, لیکن یہ خبریں بین الاقوامی میڈیا میں کئی دنوں سے آ رہی ہیں اور مسلسل آ رہی ہیں. ان کی حالت زار بھی دکھائی جا رہی ہے, لیکن ان کی خاموشی بھی ایک سوالیہ نشان ہے, شاید اس لیے کہ ہم صحیح مسلمان بھی نہیں رہے. ہمارا اسلام حکمرانوں کی بات کر لیں یا برمی حکومت کی بات کر لیں تو ان کا تو اپنا ایک مفاد ہے, اور وہ مفاد یہ ہے کہ چونکہ وہاں پہ سرکاری طور پہ کوئی مذہب نہیں ہے, بخشوؤں کا جو ہے وہ بہت زیادہ ان کا ایک اہم کردار ہے برمی حکومت کے ساتھ. اسی لیے فوج نے اور برمی حکومت نے اس کو جانے دیا کہ اگر مظالم ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے, کیونکہ ان کا ووٹ بینک ہے. آنگ سان سوچی کی بات کروں گی, نوبل انعام یافتہ ہے وہ, اور امن کے لیے جو ہے ان کا بڑا نام ہے. برما ان کا اپنا دیش ہے. نیلسن کی منڈیلا نیلسن خاتون سمجھا جاتا ہے ان کو, ان کے آلٹرنیٹ پہ. لیکن میں انصار بھائی آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ انہوں نے صرف ایک کمنٹ دیا تھا, ایک ان کا بیان سامنے آیا تھا, اور یہ آیا تھا 20 اپریل 2013 کو جاپان میں. انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا, میں اپنے ناظرین کو بھی سنوانا چاہوں گی اور آپ بھی اس کو سنیے پھر ڈسکس کرتے ہیں. میں تشدد کی پرزور مذمت کرتی ہوں, خواہ وہ کسی نے کسی پر بھی کیا ہو. یہ بات اہم نہیں کہ بدھ مسلمان پر یا مسلمان بدھ پر تشدد کرے, تشدد ہوتا ہے. روہنگا کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ برما کے شہری ہیں یا نہیں, اس بات کا انحصار اس بات پر ہے کہ ان کی برما میں قانونی حیثیت کیا ہے. یہ بھی بات اہم ہے کہ 1982 کے سٹیزن شپ کے قوانین اور آج کے سٹیزن شپ کے قانون کی کیا حیثیت ہے. یہ ایک الگ بات ہے. What we have to find out is whether all those who are entitled to citizenship under the present law have been given citizenship. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ تمام افراد جو اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں, کیا ان کو تمام شہری قوانین ملے ہیں یا نہیں, اور یہ کہ وہ قوانین بین الاقوامی انسانی حقوق پر پورے اترتے ہیں یا نہیں. اب یہ برما کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کو برابر سے حقوق دے سکے گی یا نہیں. To face the issue of citizenship. جی ناظرین, یہ